बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे महाज़ों पर मुश्किलात का सामना है। एक तरफ क्रिकेट बदहाली का शिकार है, हम एक बार फिर एक मैच हार गए हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बका को जो मसाइल दरपेश हैं, जिसमें दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का मसला है, वहाँ पर कौमी बयानियाँ बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मसाइल की जो फहरिस्त है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो और बात ज़रा कम होती है। महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी किया है। इस खुश्क साली के अलर्ट से मुराद ये है कि आपके पास पानी कम हो गया है। जो डैम है बड़े, दोनों में पानी की जो सतह है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। सिर्फ पीने का पानी अप्रैल में मौजूद होगा, और अगर बारिशें नहीं हुई और 200 दिनों से ज़ायद जो है वो कुछ जनूबी इलाके हैं जहाँ पर खुश्क रहा है मौसम, और बारिशें जो मामूल की थी, कहीं पे 60% उससे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, कहीं 40%, कहीं 52%। तीनों सूबों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो मामला है ये फूड सिक्योरिटी का खदशा पैदा हो गया है। ग़िज़ाई किल्लत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ाकार है। फिर हम जो डैम बनाने की पाकिस्तान की पॉलिसियाँ रही हैं, और पाकिस्तान की जो वाटर मैनेजमेंट है एक रियासत के तौर पर, पाकिस्तान जो इन्वेस्ट करता है वो कितना तैयार है आज के चैलेंजेस से निपटने के लिए। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 मुल्क हैं। तो पाकिस्तान जो है, अभी IMF ने हमें क्लाइमेट रेजिलियंस फ़ंड के लिए एक किस्त जारी करने का भी कहा है। अच्छी बात है, वो किस्तें आ रही हैं, लेकिन इन हाउस जो मैनेजमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अदालतें भरम हैं, वो कह रही हैं जी पानी के ज़ियां को रोकें। हुकूमतों से वो पॉलिसियाँ मांग रही हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बार बार पॉलिसियाँ मांग रही हैं। तो एक के बाद दूसरा चैलेंज है। कभी फ्लडिंग है और बेतहाशा फ्लडिंग है, और कभी आप जो हैं वो पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन को हल करने का तरीका किसके पास है, कुछ इसके हवाले से आज के प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे जी। बड़ा अहम मामला है, ज़ेरे ज़मीन पानी हो, ज़मीन के ऊपर जो पानी है, और पानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी एक वसाइल होता है आपके ज़िंदा रहने के लिए, उसकी आपकी लाइफ लाइन है पानी, और फूड सिक्योरिटी उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे कराची, वो भी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, वहाँ के मसाइल भी ख़त्म नहीं होते, इंतज़ामी बेतहाशा मसाइल हैं। लेकिन ये जो गैर इंसानी हरकतें हम सड़कों पर देखते हैं, जिस बेदर्दी से, जिस बेरहमी से टैंकर्स और डैम्पर आम शहरियों को कत्ल करते हुए गुजर जाते हैं, गाड़ियों की भी टक्करें, मोटरसाइकिल वालों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, और जो हम अलमनाक हादसा देख रहे हैं, जैसे उस दिन एक खातून जो है वो टैंकर के टायर के नीचे आ गई, उनके पेट में उनका बच्चा था। मतलब ये ज़्यादतियाँ कैसे रुकेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, हल किसके पास है। MQM जो हुकूमत का हिस्सा है वफाक में, वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ वफाक में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, APC भी बुलाने की बात करें। कराची के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो पाकिस्तान की एक बड़ी अहम इंडस्ट्री है हेल्थ केयर सेक्टर में, डायग्नोस्टिक की इंडस्ट्री, उसमें कुछ वो पॉलिसी में तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लोकल इंडस्ट्री उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी साज जितने भी इदारे हैं शायद वो उसको उतनी अहमियत नहीं दे रही जितनी उनको देनी चाहिए। उस हवाले से भी बात करेंगे जी। प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं, और मेहरजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। गुफ्तगू का आगाज़ में मेहरजाद साहब आपसे करना चाहूँगी। अगर कोर रीज़न आप लोगों ने आइडेंटिफाई की कि ये जो बारिशें इस हद तक कम रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले तक हम फ्लडिंग की तरफ देख रहे थे कि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही थी, और यकदम ये इतनी फ्लक्चुएशन क्यों आई है, इसका कोई आप लोगों ने ढूंढा है वजह कि क्यों बारिशें कम हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो ये बारिशों के कम होने की वजह, एक तो मैं इसमें दो खास वजह है। एक ग्लोबल फिनोमेनाज होते हैं जी, ला नीना, अल नीनो, या इस तरह के जो कि हमारे वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इस वक्त हम जिस फिनोमेना से गुजर रहे हैं वो ला नीना है, जिसमें कूलिंग फेज होती है, आप कह लें कि पैसिफिक ओशन के ऊपर, और जो कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। यानी कूलिंग फेज मतलब है कि जी आपके समंदर से इवापोरेशन उस तरह नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। एक तो चलो हम इस फैक्टर को लेते हैं। दूसरा, लेकिन ये आइंदा आने वाले महीने जो हैं 4-5 महीने, वहां पर ये न्यूट्रल फेज में चला जाएगा और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज है।
क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान में इट सेल्फ आप कह लें कि माइक्रो लेवल तक तो हम उससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि गैसेज एमिशन में पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है जितना कि वैसे नॉर्मली जो हम फेस कर रहे हैं। हम 0.8% जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हमारा जो है, लेकिन हमारे आसपास जो है मुल्क चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे गैसेज एमिशन काफी ज्यादा है। 16% सिर्फ चाइना करता है और 8% जो है वो इंडिया में से हो रहा है। ये जो आसपास के जो है मुल्क, इनका किया हुआ जो है जो गैसेज एमिशन का है वो रिजल्ट भी हमें बिल्कुल ठीक है। आपने दो रीजंस बता दी। अब जो दो रीजंस के बाद में जरा डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, रीजंस आइडेंटिफाई करना, ज़ाहिर है क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है कि जब उस फिनोमेना एक ऑन गोइंग है, आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो रिएक्शनरी मेजर्स लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। इज़ इट करेक्ट कि आप जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे कुछ हम प्रोएक्टिव अभी भी कुछ कर सकते हैं, या है चांस कुछ करने हम का? बहुत कुछ कर सकते हैं, एक आधी चीज़ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने ये देखना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वाटर मैनेजमेंट का, हर स्केल के ऊपर, यानी कि हर स्केल से मुराद कि आपकी जो नेशनल स्केल है, फिर आपकी रीजनल स्केल है, फिर आपकी लोकल स्केल है, इन तीनों स्केल्स के ऊपर आपका वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, और उसको हमने ये देखना है कि क्या वो क्लाइमेट कंपैटिबल है कि नहीं है। क्लाइमेट कंपैटिबल से मतलब क्लाइमेट चेंज कंपैटिबल है कि नहीं है। अभी मसलन हमने देखा कि हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, बल्कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो हमने लार्ज डैम्स पे की हुई है, 3 महीने सिर्फ बारिशें कम हुई हैं और दोनों में पानी नीचे, और दोनों जो हैं वो फ्लैट हो गए हैं, डेड लेवल पे लेवल चला गया। और ये बारिशें वो हैं, ये मॉनसून की बारिशें नहीं हैं, ये सर्दियों की बारिशें हैं जो आपके टोटल प्रेसिपिटेशन का तकरीबन 20% बनाती हैं। इस 20% में से अगर 50% कम हुए तो आपके मुल्क में टोटल 10% बारिश में कमी हुई है, और आपके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इट इज़ नॉट वर्किंग। उनका स्टेमिना ही 3 महीने से ऊपर का नहीं था। तो फिर हमने ये जो इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। मतलब हमने तो किए ही नहीं ना, ये भी तो अंग्रेज बना के चले गए थे, और तब से डैम्स तो बाद में हमने बाद बनाए हैं। बाद में बने, लेकिन वो जो सिस्टम है आपके पास वाटर मैनेजमेंट का, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। देखिए अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है ना, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमने सिस्टम्स बनाए, इवॉल्व करना था उसको, हमने जो उसको कंपैटिबल बनाना था विद द करंट 21st सेंचुरी में जाने के लिए, हमने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट आज़ादी के बाद हुई वो भी पुराने मॉडल्स के ऊपर हुई। हमने मज़ीद नहरें बना दी, हमने मज़ीद जो है वो डैम्स बना दिए, और आज इस वक्त भी अगर आप किसी अगर डैम नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान में फिर पानी को ज़ख़ीरा करने का क्या तरीका है? पाकिस्तान में ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ने यहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा बनाया हुआ है। जो आपके दरिया हैं, कभी आप उनको जाके देखें, जो प्लेन्स में चलते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े उनके बेड्स हैं, मीलों के हिसाब से चौड़े हैं उनके बेड्स। और उन दरियाओं के साथ जो एक्टिव फ्लड प्लेन है, जिसमें हर साल मानसून में पानी आता है और दरिया से बाहर निकलता है, उनके नीचे रेत है। अब दरिया के बीच में आपको पानी, और फ्लड में आपको पानी सिर्फ उस वक्त वहाँ पे नजर आएगा जब उस रेत के बीच में पानी भर जाएगा, अदरवाइज तो पानी जज़ब हो जाता है रेत में। तो रेत के ऊपर जब आपको खड़ा हुआ पानी नजर आ रहा है तो इसका मतलब है उस रेत में पानी भरा हुआ है। अगर उस रेत में पानी भरा हुआ है तो हमने ये देखना है कि वो पानी कितना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और उसकी क्या क्वालिटी है। ज़ेर ज़मीन भी और ज़मीन के ऊपर भी, ज़ेर ज़मीन भी और ज़मीन के ऊपर भी। ज़मीन के ऊपर तो आप यूँ कह लें कि वो दरिया चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है, नीचे कितना है, दरिया की रेत के नीचे कितना पानी है। हमने अभी रिसेंटली एक स्टडी की है और उसमें हमने बड़े एक मुताद अंदाजे के मुताबिक वो जो रेत है वो तकरीबन एवरेज पाकिस्तान में उसकी डेप्थ जो है वो 1000 फुट है, और ये जो आपके दरियाओं की चौड़ाई है जो एक्टिव फ्लड प्लेन की जिसमें फ्लड्स फैलते हैं वो तकरीबन 6.3 किलोमीटर है। तो 1000 फुट डीप, 6.3 किलोमीटर वाइड, और जो ये लेंथ बनती है आपके दरियाओं की, ये तकरीबन 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर बनती ये पानी है आपके पास। इस रेत में पानी भरा हुआ है। उस पानी की क्वालिटी आपकी बॉटल वाटर से बेहतर है एट मोस्ट प्लेसेस। अच्छा, मैं आपसे वापस आके पूछती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। जी। डीजी साहब, ज़ाहिर है वो एक बड़ी पॉलिसी में तो हम एक बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं। अभी जो सरेदस्त मसला है वो खुश्क साली का आप लोगों ने अलर्ट जारी किया है, उससे मुराद क्या ली जानी चाहिए? एक आम आदमी के नॉलेज के लिए बताइए कि खुश्क साली से मुराद क्या है? फसलों के लिए पानी नहीं है हमारे पास, ज़राअत के लिए नहीं है, सिर्फ पीने के लिए है, कितने महीनों तक ये सिचुएशन रहने वाली है?
اچھا، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. ہم جو میٹ والے ہیں یا موسمیات والے، ہم ڈراؤٹس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ، ایک میٹرولوجیکل ڈراؤٹ اور ایک سوشیو اکنامکس ڈراؤٹ. ہمارا جو جو ہے ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ، اگر 3-4 مہینے بارش نہ ہو اور آپ کے پاس پانی کی کمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ ہے. یہ جو آج کل سچویشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ امپروو ہو جائے گی. آگے مونسون سیزن آنے والا ہے، اس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، دریاؤں میں پانی زیادہ بہتا ہے. لیکن جو میٹرولوجیکل ڈراؤٹ ہے، اگر 2 سال تک لگاتار بارش نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کا پورا کلائمیٹ ہی چینج ہو گیا. اب یہ سچویشن تک ہم دونوں تک نہیں پہنچے ہوئے. اور سوشیو اکنامکس ڈراؤٹ وہ ہوتی ہے کہ جی اگر مسلسل 5-6 سال بالکل ہی بارش نہ ہو، جیسے افریقہ میں بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور بالکل ہماری مائیگریشن شروع ہو جائے، ہم یعنی پانی کی تلاش میں کہیں اور چلے جائیں یا ان چیزوں پہ چلے جائیں. لیکن اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹس، اور یہ اس میں اگر 1-2 مہینے بارش نہیں ہوگی تو اتنا کوئی نہیں، لیکن ہمارے آگے آنے والا سیزن جو ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب جس جگہ پہ پاکستان کا ایک تو ظاہر ہے آپ کے چیلنج ہیں جو ایونٹ بیسڈ ہے نا، ایک آپ کی اپروچ تو وہ ہے لانگ ٹرم میں، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا. ابھی سر دست ہمیں فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی پینک کریٹ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل اب جب سے یہ الرٹ جاری ہے اس کے بعد تو مسلسل اس پہ ڈیبیٹ رہا. آپ بھی بہت سارے ٹی وی چینلز پہ مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں. کوئی پینک کی سچویشن کرنے کی ضرورت ہے یا وائزلی اپنی پلاننگ کو ریویو کر کے اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. جب سی ڈی اے پانی نہیں دے گا تو اسلام آباد میں پانی لوگ کہاں سے لیں گے؟ ٹینکر سے. ٹینکر پانی کہاں سے لاتا ہے؟ گراؤنڈ واٹر سے. وہ سواں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویلز بنائے ہوئے ہیں یا اڈیالہ کے پاس، ادھر وہ جاتے ہیں، وہ ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے انہوں نے ٹینکر لگایا ہوتا ہے یا ٹرک کے اوپر ٹینکر لگا ہوتا ہے، اس میں بھر کے لے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے پانی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو آپ کے گراؤنڈ واٹر میں ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہی سٹوریج ہے جو آپ کو چلا رہی ہے. تو شارٹ ٹرم تو یہی ہے کہ آپ ٹینکر کو جدھر 5,000 دیتے تھے شاید اب وہ غریب آدمی تو نہیں دے سکتا نا، نہیں دے سکتا، لیکن ایف سیکٹر والے دے سکیں گے. ایف سیکٹر والے دے سکیں گے، لیکن دیکھیں غریب آدمی بھی جو ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں سے پانی پینے کا مل جاتا ہے. ہاں، کوالٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن یہ جن دریاؤں کی میں بات کر رہا ہوں نا، ایک بڑا کائنڈ آف آئی ووڈ ناٹ سے اٹس اے شارٹ ٹرم سولوشن کہ آپ کل اس سے کام کر لیں، لیکن اٹس اے میڈیم ٹرم سولوشن. آپ کی 90% کے قریب آبادی جو ہے وہ آپ کے یہ جو میں نے ایکویفرز کا ذکر کیا نا 3,500 میل کے، ان کے اراؤنڈ آپ کی 90% آبادی ودن 50 کلومیٹر ہے. اور اگر آپ 50 کلومیٹر کا ایک 1 کیوبک فٹ پر سیکنڈ کا آپ ایک سسٹم لگاتے ہیں جو اس جگہ سے پانی کو پمپ کرتا ہے اور ایک شہر کے بیچ میں لے آتا ہے، ایک آبادی کے بیچ میں لے آتا ہے، تو اس کی کاسٹ ہم نے ایک پروجیکٹ میں ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ہر بندے کو 1 روپے لیٹر پانی ملتا ہے. اچھا، اور وہ ڈرنکنگ کوالٹی بوٹل واٹر سے بہتر پر ہے کیپٹا کم از کم بھی. تو آپ کو 1 لیٹر، ہم نے اس پروجیکٹ کا نام بھی 1 روپے کا پانی دیا ہے کہ 1 روپے کا پانی. اور یہ پروجیکٹ کتنا سا ہے، آپ نے میکسیمم 50 کلومیٹر کی پائپ ڈالنی ہے، آپ نے کچھ پمپنگ سسٹم لگانے ہیں، ویلز لگانے ہیں. گورنمنٹ کے لوگوں سے آپ نے شیئر کیا یہ؟ جی ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص ہمیں اس کی طرف سے جو ہے نا وہ پازیٹیو چیز فی الحال تو نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے عید کے بعد لوگ تھوڑی زیادہ اس کو توجہ سے سنیں. تو 1 روپے کا پانی آپ کو مل سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ہر سٹیزن جو ہے آلموسٹ وہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے یا موبائل فون کا بل دیتا ہے یا موبائل فون پہ کارڈ ریچارج کراتا ہے. 200 روپے ایک مہینے میں آپ کو 200 لیٹر پانی پرووائڈ کرتے ہیں ڈرنکنگ کوالٹی کا. WHO کے مطابق 5 لیٹر ڈرنکنگ واٹر پر پرسن از دی منیمم ریکوائرمنٹ اور اے سفیشینٹ ریکوائرمنٹ مہینے کی. تو اگر آپ نے 5 لیٹر پانی پینے کا دینا ہے، باقی چیزوں کا ہیلتھ ہائیجین کا پانی اگر وہ تھوڑا آپ کا جو 5 لیٹر پر ڈے ہے، جی جو 5 لیٹر پر ڈے ہے، یہ آپ کو ایک فیملی اگر 8 بندوں کی ہے تو آپ کو 50 روپے میں پوری فیملی کا پانی مل جاتا ہے. تو اتنے کم کاسٹ میں آپ کو ڈرنکنگ کوالٹی کا پانی یہ ایکویفر دے سکتا ہے. کوئکلی مجھے آپ دونوں ایک اور بات بھی بتا دیجیے. ایک تو مطلب سائنٹیفکلی تو بات ہوگی، ڈی جی صاحب جو گفتگو ہے کہ پانی ضائع نہیں کریں، گاڑیاں نہیں دھوئیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک کیمپین اور اپروچ اس میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے ہمارے واٹر مینجمنٹ جو ہماری سماجی ایک ذمہ داری ہے اس میں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ہم پانی کو ریسورس سمجھیں گے نا کہ یہ زمین سے نکال رہے ہیں اور یہ زمین کے اندر ایک ہمارے لیے ریسورس ہے،
اور اگر ہم گاڑی دھونے کے لیے جتنا استعمال کرتے ہیں، ایون میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ گھروں میں بھی اس کا جوڈیشیس استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی چلا کے جناب علی وہ سارا پانی ضائع کرتے رہے. یہ ہر لیول پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ کار واش کرنے کے لیے یا اور کوئی چیز کرنے کے لیے اس کا بڑا جوڈیشیس استعمال کرنا چاہیے. اور بالکل یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہیلپ کرے گا اگر ہم اپنی جو طریقہ کار ہے زندگی کا اس میں پانی کے استعمال کو بدلیں تھوڑا سا؟ دیکھیں ایجوکیشن تو ہر چیز میں ضروری ہے، اور ریسورس کی اگر ابنڈنس بھی ہو تو اس کو ضائع کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے ریسورس کو کنزرو کریں، لیکن ہم اس طرح کا ملک نہیں ہے جس میں پانی کی کمی ہے. اس طرح کا جو ہے نا بالکل وہ نٹی گریٹی میں جانا وہ دبئی کو سوٹ کرتا ہے جو ڈیسیلینیٹ کر کے پانی کو بنا کے لا رہے ہیں، یا اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے جن کے پاس پانی کوئی نہیں ہے اور وہ بڑی ٹیکنالوجی وغیرہ لگا کے کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو ایکویفر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، اگر آپ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ہر سٹیزن کو ایکچولی ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر سٹیزن کو پر ڈے 62 لیٹرز پانی دے سکتے ہیں. زبردست. جس سے ہیلتھ ہائیجین بھی پوری ہو. لیکن اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ پانی کو ضائع کرنا کو بہت اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں. ڈاکٹر حسن عباس صاحب اور مہرزاد صاحب بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. ایک اور اہم پاکستان کے جو مسائل ہیں اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. کچھ بات کریں گے کراچی کے جو انتظامی امور ہیں وہاں پر. ایک طرف سیاسی ہلچل ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے، لیکن مسئلہ اس شہر کا کیسے حل ہوگا؟ ڈمپر مافیا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ٹریفک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں عام شہری، اور اس معاملے کو روکا نہیں جا پا رہا. مونم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، امیر ہیں جماعت اسلام کراچی کے. مونم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مونم صاحب ایم کیو ایم جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے. وہ وفاق میں حکومت کا حصہ ہیں، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو سندھ اور بالخصوص جو کراچی کے انتظامی امور ہیں اس پہ شاید کوئی اور پولیٹیکل اپروچ آپ کو چاہیے ہوگی ان کو حل کرنے کے لیے؟ بھائی دیکھیے، اس وقت پیپلز پارٹی 17 سال سے صوبے پر برسر اقتدار ہے. متواتر 17 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت کا حصہ ہے. ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ ہے. سن 2008 سے لے کر 2014 تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی دونوں حکومت کا حصہ رہے. آصف زرداری صاحب صدر تھے. آج بھی یہ سارے لوگ وفاق کے اندر ہیں، لیکن شہر کراچی کے مسائل ہیں کہ وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، لیکن اور دن بدن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے ہی یہ شہر انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. جگہ جگہ ٹوٹی سڑکیں ہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے شہر کے 50% لوگوں کو. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. لوگ کے الیکٹرک کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، بھاری بل ہیں جو ادا کر رہے ہیں. اس پر ترہ امتیاز یہ ایک اور اس میں اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ جتنے بڑے پیمانے پر حادثات ہو رہے ہیں اس شہر میں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک کتنا اندوناک واقعہ ہوا جس میں ایک فیملی ان کا نومولود بچہ جو ہے وہ اس پہ ٹینکر جو ہے وہ چڑھ دوڑا، اسکوٹر کو ہٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پچھلے سال بھی کم و بیش 775 افراد ان حادثات کا شکار ہوئے تھے. 8000 لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن مونم صاحب ظاہر مسئلے تو ہمیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو کور ریزن ہے وہ آپ کے خیال میں ایک شہر ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، رش ہے، سڑکیں نہیں اس طرح سے امپروو ہوئیں، یہ مسئلہ ہے؟ سیاسی ول کا نہ ہونا مسئلہ ہے؟ یا یہ جو کراچی کس کا ہے اور کراچی کس کا نہیں ہے یہ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل نظر انداز ہوئے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی نہ ہی ان کے اندر اہلیت ہے، نہ سیاسی ول ہے، نہ ہی اہلیت ہے. بیڈ گورننس ہے پیپلز پارٹی کی جس کو پورا شہر کراچی بھگت رہا ہے، اور اس کے اندر ایم کیو ایم پوری طرح حصے دار ہے. کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے سر؟ اگر میں ون لائنر آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دی وے؟ حادثات پہ قابو پایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ موٹر وہیکل قوانین پر عمل درآمد کرائیں. حادثات پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر آپ روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کرائیں. یہ سارے قوانین موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. اور ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے قوانین پر عمل درآمد کرانے کے ساتھ ساتھ کہ لوکل پالیسنگ ہونا چاہیے. جب تک مقامی لوگ نہیں ہوں گے
पुलिस में मौजूद नहीं होंगे, जब तक उनका शहर के साथ कोई स्टेक नहीं होगा, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती होंगी, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। शहर में नॉर्दर्न बाईपास है जो बना इसलिए है कि वहाँ हैवी ट्रैफिक मूव करे। वहाँ हैवी ट्रैफिक तो बहुत कम चलता है, वहाँ स्कूटरें और चिंचियाँ चल रही होती हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो NHA के तहत आता है, और NHA M10 है, M10 जिसे नॉर्दर्न बाईपास कहते हैं, वो शहर को पूरा बाईपास करके सुपर हाईवे के साथ ठीक मिलाता है, है। आप ये कह रहे हैं कि एक तो नाअहली का मामला है और दूसरी तरफ बैड गवर्नेंस का इशू है, लेकिन अब जो गवर्नर लाइलमी नहीं है, मैंने लाइलमी नहीं कहा, मैंने कहा बैड गवर्नेंस है इनकी। नहीं, मैं नाअहली है। नाअहली कह रही हूँ, लाइलमी नहीं कह रही हूँ, मैं भी नाअहली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मलम साहब, जो आपने गवर्नर साहब का हवाला दिया, वो एक APC बुलाना चाह रहे इस इशू के ऊपर, आप लोग शिरकत करेंगे जी उसमें? देखिए, उन्होंने मुझे कॉल की थी APC के हवाले से, गवर्नर साहब ने। मैंने कहा था हम इंशाल्लाह मशवरा करके बताएंगे। हम तो कराची के इस मसाइल के हवाले से ट्रांसपोर्ट के वजीर ने बुलाया, हमारा पूरा वक्त उनके पास गया। हमने अदालत के अंदर केस किया इसी हादसात के हवाले से। हम DIG ट्रैफिक के पास गए, हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से हमने मुलाकात की हमारे वफ्द ने, और हर जगह हमने एक नहीं, दो नहीं, 8-10 सिफारिशात पेश की हैं कि ये चीज़ करें। इंशाअल्लाह ताला विदिन अमन आपको चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। ऐसा भी है कि शायद कवानीन के ऊपर अमलदारी जो है लोकल सफेयर में, पब्लिक सफेयर में, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। इदारे जो है वो बहुत से इदारे चल रहे हैं, सिर्फ करप्शन की नहीं चल रहे हैं, लूट मार की नहीं चल रहे हैं, और लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, लेकिन नहीं हो रहा तो कराची के लोगों का मसला हल नहीं होता, और इदारे बराए इदारा रह गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि यही शहर है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी हायर अथॉरिटी से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि कराची की आबादी तो 3 करोड़ है, वो कहेगा कराची की आबादी तो 2.25 करोड़ है, लेकिन जब मरदमशुमारी होती है तो यही कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख लिख दी जाती है। 1.5 करोड़ आबादी को जो है वो माइनस कर दिया जाता है। इसमें यही सारे लोग शरीक होते हैं, यही मुस्लिम लीग नून, यही पीपल्स पार्टी, यही MQM, जो नोटिफाई होता है इसको, इन सब लोगों के साइन मौजूद थे, यही वजारतों का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन थी सूबों से ग्रास रूट लेवल मुकामी हुकूमतों पे, ये यकीनन एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए। और जो जमातें इसमें डंडी मारती हैं वो शायद जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ हैं और उस पर उस तरह से अमल नहीं करती। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। पाकिस्तान की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस का शिकार भी है, और कुछ जो है उनके पास तजावीज़ हैं पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और एक और अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर सेहत पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा ज़ोर दिया जाता है कि सेहत के मसाइल भी बहुत हैं, सेहत की सहूलियात भी उतने इंसाफ के तरीके से तमाम शहरियों को मुयसर नहीं है जैसी होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे और भी कई मुल्क हैं, उन मुल्कों ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ नई अप्रोचेस जो हैं उनको लेके वो चले हैं। इजिप्ट है हमारे सामने, इंडिया है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप देखें किस लेवल पे ग्रो कर गई है, सारी दुनिया को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है उसने भी वैसे ही वहाँ पे इवॉल्व किया है। इजिप्ट ने इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल, बहुत शॉर्ट टर्म उनका जो गोल था उसमें उन्होंने अचीव किया है। पाकिस्तान जो है वो जब भी हमारे यहाँ कोई पैंडेमिक आता है, कोई बड़ा मसला आता है, तो हम हमेशा बाहर की तरफ देख रहे होते हैं कि बाहर से दवाइयाँ भी हम मंगवाएं, और जो आलात हैं तिब्बी वो भी हम बाहर से मंगवाएं, और जो किट्स हैं टेस्टिंग वो भी हम बाहर से मंगवाएं। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट अब ये हुई है जनाब कि जो पाकिस्तान की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इतने खुद कफ़ील हैं कि जो यहाँ पे ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। तो अब वो उसको इंपोर्ट से एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इस हवाले से जो इनका इदारा है हेल्थ केयर का डैप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आज के इस सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक्सपोर्ट बेस्ड की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, और इसका मतलब पाकिस्तान की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री और हेल्थ केयर के लिए ओवरऑल क्या होगा। ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। आपने ज़ाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि आपने बड़ी डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी मैं अपने नाज़रीन के लिए समझना चाहूँगी कि हम इम्पोर्ट बेस्ड से एक्सपोर्ट बेस्ड जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा अब टेस्टिंग की कैपेसिटी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है, तमाम जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی بالکل، ایچ ڈیپ ایک ایسوسیشن ہے ہماری، ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسیشن آف پاکستان، ہم اس کے ایک ممبر ہیں، اور پاکستان میں ڈیورنگ کووڈ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پینڈیمک یا اس طرح کا ایشو آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم صرف باہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لاسٹ جب کووڈ کا انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں، ڈیٹ آئی تھنک اس میں بہت ساری انڈسٹری نے سوچا، تو ہمیں اس وقت اپروچ کیا گیا کہ کیوں ہم پاکستان از 95% امپورٹ ڈریون مارکیٹ، ایون کرنٹ 95% امپورٹ ڈریون، اور ہماری جو آئی وی ڈی ان ویٹرو ڈائگنوسٹک کی مارکیٹ ہے، اس میں کوئی $350 ملین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں سالانہ، اور ابھی بھی اس وقت 240 ملین پاپولیشنز کے لیے یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امپورٹ کرتے ہیں تو وہ افورڈیبلٹی نہیں ہوتی، کاسٹ اس کی زیادہ کی بات ہے، تو اس لیے یہ اویلیبلٹی اور اس کی ایکسیسیبلٹی آلویز چیلنجنگ، اس میں پاسبل نہیں ہے کہ آپ امپورٹ کر کے اکراس دا کنٹری آپ ڈائگنوسٹک ٹولز کو۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم ایکسپورٹ بیسڈ اس پہ جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک لیگل فریم ورک کی ضرورت ہے، آپ کو اسٹیٹ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے، وہ ہے؟ آپ لوگوں نے ان سے بھی ان کو آن بورڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، یہ بھی ایک بات ہے نا کہ پاکستان میں آپ ہر چیز برانڈیڈ، اور ہم کنزیومر مارکیٹ بننے میں ہی خوش ہو گئے پاکستان میں، صرف آپ کے شعبے کی بات نہیں، ہر شعبے میں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، کیونکہ جب تک آپ لوکل ادارے یا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹ نہیں کرے گی لوکل انڈسٹری کو، اور اس کے لیے کچھ ایسے پالیسیز یا ایسے فریم ورک نہیں لے کے آئیں گی جس سے پاکستان کے اندر سب سے پہلے یوزیج بڑھے، جب آپ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کریں گے دین یو ول لک انٹو ایکسپورٹس۔ تو اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، جس میں آپ نے فرمایا ادارے جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایون یو ایس اے جیسے کنٹری بھی میڈ ان یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں، چائنا کیسے ترقی کی، میڈ ان چائنا کی بات کی، سعودی عرب نے 2030 کا جو ویژن دے رہا ہے وہ سعودی فرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں یا جو بڑے پروگرامز ہیں یا جو بڑی پبلک پروکیورمنٹ ہیں، وہاں پہ کوئی اس قسم کی پروویژن نہیں ہے جس میں آپ لوکل انڈسٹری کو پریفرنس دیں، یا پریفرنس نہ بھی دیں تو ان کو ایکویلنٹ اسٹینڈرڈ کیا جائے۔ تو وہی والی بات ہے کہ ہم جہاں پہ ایک طرف تو اویلیبلٹی چیلنج ہے، اور دوسری طرف یہ جو ادارے ہیں وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے وہ صرف چاہتے ہیں جی کہ ہم وہ ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں پروکیورمنٹ کے اندر جس سے صرف ملٹی نیشنلز ہی فلفل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس میں بدنیتی ہے یا نالائکی ہے؟ میں دوسری پوائنٹ پہ زیادہ کہوں گا کہ نالائکی زیادہ ہے اور اگنورینس فیکٹر از دیئر۔ کیونکہ جب ہم ہمیشہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور جو پبلک سیکٹر کو اسپیشلی بڑی پروکیورمنٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ظاہر ہے کک بیکس ہیں، وہاں پہ مونوپلیز ہیں، وہاں پہ مارکیٹ کا ایک انفلوئنس ہے، تو دیٹ از وائی آئی واز آسکنگ کہ وہ بھی فیکٹرز پلے کرتے ہوں گے نا، کیونکہ ہمارا جو آئل گیس مکس ہے آپ کو پتہ ہے وہاں بھی ہم سٹک رہے ہیں اسی طرح کی مونوپلیز کی وجہ سے۔ ریلیونٹ ہے، بٹ میں ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں، دیٹ از ویری ریلیونٹ ایگزامپل۔ دیکھیں جی، اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہم امپورٹ ڈریون رہے ہیں، اور جہاں پہ ملٹی نیشنل کی پیراڈائز پاکستان نے رہی ہے، تو ان کی یہاں پہ ورکنگ ہے۔ جب ان کی ورکنگ ہے تو جو ہمارے سیٹ مائنڈ ہیں، جو اس وقت ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کے ایک سیٹ مائنڈ ہے جی ہم نے یہی پروڈکٹ کوالٹی ہے جو لوکل کو ہم آپشن ہی نہیں دے رہے، تو وہ کیسے کوالٹی اسٹیبلش ہوگی؟ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جن اصلاحات کی طرف آپ لوگ اشارہ کریں وہ اصلاحات کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے کوئی مجوزہ کوئی بنائی ہے ایسی اصلاحات جو آپ گورنمنٹ کو پیش کریں اور ان کے سامنے رکھیں اور ان کو اس بات پہ لے کے کہ آپ یہ پالیسی آپ چینج کریں؟ جس طریقے سے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی میڈ ان چائنا یا میک ان انڈیا یا سعودی فرسٹ کی، تو وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پبلک پروکیورمنٹ کے اندر اگر لوکل سولوشن اویلیبل ہو تو اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایسی اسپیسیفکیشن بنائی جاتی ہے کہ وہ اپرووڈ ہو، اگر وہ لوکل اتھارٹی سے اپرووڈ ہو تو جو انٹرنیشنل اتھارٹیز کی رجسٹریشن ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پاکستان میں اس وقت جو ہماری پروڈکٹس کو رجسٹرڈ کرتا ہے اس کا نام ہے ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان، اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ریسپیکٹیبل اور ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اتھارٹی ہے، کیونکہ پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آئی تھنک دے آر ڈرائیونگ اینڈ دے ہیو سبسٹیٹیوٹیڈ ایکسپورٹس کو، ایکسپورٹ میں بھی ہیں اور امپورٹ کو بھی سبسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں، 70% لوکل نیڈ فلفل ہو رہی ہے، اور اب ایکسپورٹ میں بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ بھی ڈریپ رجسٹرڈ پروڈکٹس ہی ہیں۔ ڈائگنوسٹکس کو بھی رجسٹرڈ جو کرتا ہے وہ ڈریپ کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جو رجسٹرڈ پروڈکٹس ہوں بھی ڈریپ، ان کو یہاں پہ ہر ٹینڈر میں پریفرنس ملے، اگر پریفرنس نہیں ہے تو ایکویلنٹ رائٹ ملے۔ جو انٹرنیشنل باڈیز جو جہاں پہ کام کر رہی ہیں ملٹی نیشنل، وہ وہاں پہ اسپیسیفکیشن ڈال دیتی ہیں جی یو ایس ایف ڈی اپروڈ، سی مارک، WHO اپروڈ، تو وہ پھر اس میں صرف ملٹی نیشنل آ سکتے ہیں، اور اس میں کیونکہ لوکل انڈسٹری جو ابھی انفینسی سٹیج کے اوپر ہے، وہ اس طرح کی جو انٹرنیشنل جو اسٹرنجنٹ اتھارٹیز ہیں، FDA یا USFDA یا WHO ہے، وہ اس کو فلفل نہیں کر رہی ہوتی ایز اے سرٹیفکیشن۔ ہم کہتے ہیں آپ اسٹینڈرڈ ضرور اپلائی کریں
जो उन स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ के हैं, आप उनकी सर्टिफिकेशन अप्लाई ना करें यहाँ पे। मतलब क्वालिटी वही होगी, हाँ, स्टैंडर्ड वही होगा, बिल्कुल, लेकिन आप कागज वो ना मांगेंगे, कागज वो ना मांगे कि जो यहाँ से वहाँ जाके आपको फिर वापस आना पड़े। 5 साल 4 साल आप पहले लगेंगे वो कागज लाने में, और फिर आप यहाँ पे अगर आप हमें प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज के हमें अप्रूव करेंगे या उसको पार्ट ऑफ कंपटीशन बनाएंगे तो दैट्स विल बी आई थिंक लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो हमारे घर की सिचुएशन होगी ना, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? एक्सपोर्ट करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उस पे आप लोगों के लिए कोई फैसिलिटेशन है या नहीं है? देखिए वो भी ड्राइव अप्रूवल्स हैं, और क्योंकि ड्राइव अप्रूवल अगर प्रोडक्ट है तो दुनिया की किसी कंट्री में एक्सपोर्ट हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने अपनी इंडस्ट्री में हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट अभी मिडिल ईस्ट में यूएई में रजिस्टर्ड हो गई हुई हैं, और हम ऑलरेडी हमने अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं मिडिल ईस्ट में। अच्छा, तो इसका मतलब यह कि जो पाकिस्तान की अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी अप्रूव्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में जा रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो लोकल प्रोग्राम्स हैं या जो लोकल जो बड़े बड़े अदारे हैं वहाँ पे अभी भी एंट्री बैरियर है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। वो क्यों है? वो मैंने जिस पहले कहा कि वो एक सेट माइंड से आपने स्पेसिफिकेशन ऐसी डाल दी कि यही हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हम कहते हैं अब उस स्टैंडर्ड्स की बात करें, सर्टिफिकेट्स की बात ना करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो रेगुलेटरी आपने कह दिया, दूसरी तरफ ज़ाहिर है अप्रोच और इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस बात पे कायल हो जाए कि हमारी जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है वो उतना ही परफॉर्म कर रही है जितना आपको WHO की सर्टिफाइड जो इदारे हैं वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? ये क्योंकि हम जिस भी शोबे के लोगों से बात करते हैं ना, हम कभी रियल एस्टेट वालों को बुलाते हैं, जिसकी भी बात करते हैं वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेक होल्डर्स के साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं करती। आपके शोबे में भी यही मसला है? आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि इसमें गवर्नमेंट जब इस तरह कोई भी बड़ा प्रोग्राम शुरू करे, जैसे कि अभी हेपेटाइटिस प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके इंडस्ट्री के बाद रेलिवेंट टेक्निकल पीपल होते हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोग्राम उन लोगों को दे दिए जाए जो इस प्रोफेशन से रेलिवेंट ही नहीं है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो आप जिस तरह पहले फरमाया कि इग्नोरेंस इज़ अ मेजर फैक्टर, या मे बी इंटेंशन ना हो लेकिन ओवरलुक भी हो सकता है। तो वो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट ले तो रेलिवेंट इंडस्ट्री के टेक्निकल लोग जरूर हों, ऑन बोर्ड हों। और कितना आपको लगता है कि जो कॉस्ट का फर्क है वो कितना ज़्यादा? मेरा अपना ख्याल है जी, हमने कुछ जगहों पे जो आइडेंटिफाई किया है मोर देन 40 to 50% इज़ द डिफरेंस। और जब आप एक पॉपुलेशन स्क्रीनिंग की बात करेंगे, पॉपुलेशन के ऊपर एक मेगा लेवल का प्रोग्राम होगा, तो फिर जो कैलकुलेशन है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की है। तो मतलब हेपेटाइटिस में भी ज़ाहिर है स्क्रीनिंग होनी है और वो 2-3 उनके मरहले हैं, आपने देखना है, तो उसमें भी आपको लगता है कि अगर आप लोकल इंडस्ट्री को शामिल करें तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बड़ा कम हो जाएगा? देखिए जी, उसमें इनका जो टारगेट है 12 साल से अब तमाम पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करनी है, तो वो तकरीबन 140 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के लिए अगर 140 मिलियन के ऊपर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में 8 अरब का डिफरेंस आ रहा है जो इंपोर्ट और लोकल के ऊपर है, सिर्फ 8 अरब का स्क्रीनिंग के ऊपर। फिर उसके बाद आपने PCR टेस्ट करना है मोलिकुलर, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट देनी है। तो ये 3 स्टेजेस होंगे, स्क्रीनिंग, उसके बाद PCR टेस्टिंग और फिर दैन ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हमारी जो बॉडीज़ हैं वो चाह रहे हैं जी कि हम ड्राइव अप्रूव ले लें, लेकिन जो स्क्रीनिंग जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर वो चाहते हैं जी हम WHO प्री क्वालिफिकेशन पे जाएं। हालांकि WHO का जो अपना डॉक्यूमेंट है प्री क्वालिफिकेशन का, उन्होंने कहा जी ये उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पे प्रॉब्लम आए तो वो इसको फॉलो कर लें WHO PQ की प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट के लिए, जबकि सेफ्टी और उसकी एफिकेसी डिटरमिन होनी चाहिए लोकल रेगुलेटरी बॉडी। हम उस डॉक्यूमेंट को बगैर पढ़े सिर्फ उस सर्टिफिकेट को उठा के ये सर्टिफिकेट जिसके पास है वो है, हालांकि जो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस रिपोर्ट होती है कि आपके मुल्क में अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ हुई उसका जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है, वो लोकल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग है और मल्टीनेशनल के ऊपर वीक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ड्रैब के साथ क्या आप ये टेकअप हो रहा है मामला आप लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, ड्रैब के ऊपर भी है और SIFC भी इसमें इंगेज है और उसमें भी काम कर रहे हैं कि वो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स है वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर काम हो रहा है, और जो कंट्री की एक फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग की बात हो रही है, लोकल एम्प्लॉयमेंट्स की बिल्डिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने की बात हो रही है, हम जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएशन की बात हो रही है, और अल्टीमेटली आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड देन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। और इस किस्म के प्रोग्राम के लिए एक गेम चेंजर होता है इंडस्ट्री के लिए। जब कोई और लोकल इंडस्ट्री तो जाहिर है गेम चेंजर है, स्पेशली अगर हेल्थ केयर की बात की जाए, क्योंकि आपको बाहर से कुछ मंगवाना है, कहीं आप स्टक हो जाते हैं, कहीं आपके जो शिपमेंट्स हैं वो पहुंचती नहीं है, तो आप उस तमाम झमेले से निकल के आप अगर लोकल इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे तो फ़ायदा होगा। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अहम इशू के ऊपर जो है हमारे भी इल्म में कुछ इजाफा फरमाया है और हमारे जो देखने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा अहम ये कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस तरह के अहम प्रोग्राम्स तैयार करते हैं अब किसी भी शोबे में,
اور بالخصوص جو ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہے اور بالخصوص جو آپ کے ٹیکنالوجی کے شعبے ہیں، ریسرچ کے شعبے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو جب تک اونرشپ نہیں دیں گے، ان کی سرپرستی ریاست نہیں کرے گی، تب تک پاکستان جو ہے وہ سٹک رہے گا. اور سیونگز کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ جو ایک پرائیڈ ہے نا کہ میڈ ان پاکستان اور ہم خود یہ کر سکتے ہیں، آئی تھنک دیٹ از دا کور میسج جو ہمیں لینا چاہیے. جی بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.